जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। आमे अनेक समय देखू अनेक व्यक्ति विशेष शेयर मार्केट रे अर्थ इन्वेस्टमेंट करथांती, शेयर मार्केट रे ट्रेडिंग करथांती। अनेक व्यक्ति विशेष को सफलता मध्य मिली थाए एवं अधारू अधिक लोक कहवा अनेक समय व्यतिव्यस्त हो मार्केट रु पैसा बाहर कर दियंती बा क्षति रे मध्य पड़ी थांती। तेबे आम जातक केउ ग्रहंकर स्थिति भल थिले बा जातक केउ ग्रह जोग थिले बा जातक केउ दशा बा महादशा चली थिले शेयर मार्केट रे आमे जदि किछि पूंजी निवेश करिवु, शेयर मार्केट रे जदि किछि इन्वेस्टमेंट करिवु ताहले गोटे भल रिटर्न आमे पाई परिवु बा भल आर्थिक लाभ बा बेनिफिट फायदा आमको मिल पारिबो। तेबे साधारण भाव में कहा जाए जदि आपण शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करूचंती ताले प्रथम देखिए आपण को जातक एकादश भाव जहाँ आम कहू 11th हाउस, एकादश भाव में केउ ग्रह अच्छा, एकादश स्थान को केउ ग्रह देखुंट, एकादश स्थान में जदि शुभ ग्रह थांती ताले शेयर मार्केट शुभ फल प्राप्ति होता है। कहीं एकादश भाव हूँ जातक लाभ भाव बा आय भाव, आप जहाँ लाभ करेंगे बा जहाँ आय करेंगे ता डिपेंड कर आपंकर बेनिफिट ता आप एकादश हाउस जना पड़। तेणु 11th हाउस रे जदि शुभ ग्रह अच्छा ताहले निश्चय आप शेयर मार्केट प्रॉफिटेबल स्थिति को जाइपारे। से 11th हाउस बा एकादश स्थान को जदि शुभ ग्रह देखुंट ताहले मध्य आप शेयर मार्केट रु भल दुई पैसा रोजगार करें। किंतु जातक जदि ठीक यार विपरीत अर्थात एकादश स्थान को जदि शनिकर दृष्टि रही, अशुभ ग्रह शनिक दृष्टि रही बा शनि आपण जोग कारक नुहंती, एकादश स्थान को शनिक दृष्टि, एकादश स्थान रे केतुंकर स्थिति बा केतुंक दृष्टि जदि रही बा एकादश स्थान अधिपति बा 11th लॉर्ड जी एकादश घर जी मालिक सी जदि जातक नीच रवि सहित युक्त कौन सी अशुभ ग्रह द्वारा आपणकर पीड़ित अच्छी ताहले मध्य आपण जेतिक बेनिफिट लाइफ रे पाइबा कथा ता पाई परिबे नाही। हुए तो आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करि पारंती, किछि पूंजी खटै पारंती, कि से मार्केट जेतिक बेनिफिट नबा कथा ता पाइबे नाही। से भली जदि आपण जातक चंद्र आउ केतु एकत्र अच्छा, चंद्र केतु एकत्र रहिले बा चंद्र राहु एकत्र रहिले किंबा चंद्र शनि एकत्र रहिले व्यक्ति विशेष कौन हुए ये अल्प अल्प छोट छोट टेंशन रे भांगी पड़ी पारंती। आपणकर पेशेंस बेसी रहे ना, धैर्य शक्ति रहे ना। धरंतु मार्केट कौन से कारण टिके डाउन गला ताले पेशेंस रखिबार अछि, किंतु आपण इम्पेशेंस हो जिवे, आपण अस्थिर हो जिवे एवं तुरंत आप चिंता करिए काले मोर क्षति हो क्षति तो हो सारी किसी से क्षति को आप पुणी बाहर करदे जोटा कि परे जो बेनिफिट आप पाइबा कथा ता पाइबे ना। विभिन्न अर्थनीतिज्ञ जदि आम देखा विचार ताले शेयर मार्केट रे आप सदाबले लॉन्ग टर्म रे इन्वेस्टमेंट करने आवश्यक। शेयर मार्केट रे जदि आम फंड कैटेगरी देखू विभिन्न कैटेगरी रही तेरे ता भितर आपणकर जो देखा लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप रही। केतबले स्मॉल कैप रे बहुत बेनिफिट होता है, केतबले मिड कैप रही है, केतबले लार्ज कैप रही है, केतबले मल्टी कैप तीनोटी को मिश्रण करके मल्टी कैप होता है। तेणु जो मैंने मार्केट को भल भाव स्टडी करिसेंती, जो मैंने अर्थनीतिज्ञ विशारद सेमानकर मध्य परामर्श नेबा आवश्यक। किंतु ता पूर्वरु जेते परामर्श नेले मध्य जदि जातक ग्रह आपन को समर्थन करिवो नाही, जातक दशा आपन को नकारात्मक चलिवो ताहले सब विद्या बुद्धि आपनकर नष्ट हो जिवो बा आपण किछि लाभ पाइबे नाही। से भली आउ एक कथा कहा जाए जे बुध होचंती शेयर मार्केट रो कारकत्व ग्रह। जदि जातक बुध जनकर द्वितीय स्थान रे धन स्थान रे थाए, जदि जातक बुध जनकर एकादश स्थान बा आय स्थान रे थाए, जदि जातक एकादश स्थान को एकादश स्थान रे बुध थाई बृहस्पति दृष्टि रही थाए ताहले जड़े शेयर मार्केट बहुत मालेमाल हुए बा बहुत लाभ बा बेनिफिट मध्य पाई थाए। तेणु प्रथम कथा हूँ समस्त इन जेनराल जे शेयर मार्केट आप इन्वेस्टमेंट करुँचे से गोटे कथा आसुची बा तार एडभार्टाइजमेंट बहुत समय आसुची सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोले आसुची। तेणु आपड़ जेतिक रिस्क कैपेसिटी रे नहीं पारिबे से अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करंतु। आपण सदाबले गोटे कथा कहा जाए आपणकर जो एज अच्छी एवं जो एज रे आपण जो लाइबिलिटी अच्छी आउ जेतिक आप सैलरी पाउचंती ताकू आधार करिकिरी आपण किछि खर्च को कम करिकिरी आपण से हिसाब रे किछि इन्वेस्टमेंट कले एटलिस्ट प्रत्येक मनीष
ତା ଜୀବନରେ ଯଦି 30% ସେଭିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବା 30% ସେଭିଂସ୍ କରିକି ଯଦି SIP କରିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଜାତକରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମପତି ଦଶାର ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧନପତି ଦଶାରେ ଅଷ୍ଟମପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଜଣେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭିଟି ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ବହୁତ ଭଲ ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ବୃଷରେ ଉଚ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଏକାଦଶ ବା 11th ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଲମାଲ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଇ ରାହୁ ଯଦି ଜାତକରେ ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଛି, ରାହୁ ନକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାହୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛନ୍ତି ବା ରାହୁ ଖରାପ ଅଛି ବା ରାହୁ ନୀଚ ଅଛି, ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାହୁଙ୍କର ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରାହୁ ନକାରାତ୍ମକ ଥିବାରୁ ତଳିତଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମଝିରେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାହାର କରିବାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବନେଇକିରି ବା କାହାର ଗାଇଡେନ୍ସ ନେଇକିରି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ରହିବ। ସେଇଭଳି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ, ସେଇ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିନରେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 12ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରିଟର୍ନ ବା ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ।